जगदल शहर में जुआ का फाड़ कहां चलता था, यहाँ के तमाम बड़े बुजुर्ग माता बहन सब उसका शिकार है, क्योंकि जो जुआ खेलता था घर का तमाम सामान बेचता था। तो सारा चीज सबको मालूम है। डरिए मत, आवाज उठा है विक्की जादव से। विक्की जादव का ये खून जाहिर नहीं जाएगा। हम सब विक्की जादव के साथ है, चाहे कोई भी चला जाए, लेकिन मैं विक्की जादव का ये न्याय दिलाकर ही जाऊंगा। चाहे कितना भी कुछ हो जाए, उसको जरूर न्याय दिलाऊंगा। और हमारे साथ हमारे तमाम साथी दोस्त, हमारे पूरे समाज हमारे साथ है। हम उन लोगों को लेके इस खून का न्याय दिलाएंगे। और जितने लोगों का खून हुआ है, चाहे वो शाम का हो, चाहे टैबलेट का हो, इंची का हो, चाहे गोपाल मजूमदार का हो, किसी का भी खून हुआ है उसका इंसाफ दिलाएंगे। क्योंकि खून तो किया है भाड़े के टट्टुओं ने, खून तो किया है पैसा लेकर कुछ लोगों ने, लेकिन इसको पैसा देने वाला कौन है? इसका मतलब क्या है? बिहार से, झारखंड से या कहीं से भी किसी राज्य से आकर कोई अगर किसी को गोली मारता है तो उसका तो कोई द्वेष नहीं है। जरूर यहाँ का कोई होगा जो उसको पैसा देके लाया है, खून करवाएगा है। इसीलिए मैं बोला हूं, जिस तरीका का विक्की जादव का खूनी पप्पू सिंह निकला, जिस तरह से ये पता चल गया कि पप्पू सिंह ही उन लोगों को पैसा देके खून करवाया विक्की जादव का, उन लोगों ने जेल में सकार लिया है। उन्होंने पुलिस के सामने सकार लिया है कि हमें पप्पू सिंह ने पैसा दिया तब हम उसको मारे हैं। अब भले कल क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आज तो ये बात तय है कि विक्की जादव का खून करवाने के पीछे मास्टरमाइंड अगर कोई है तो वो पप्पू सिंह है। और पप्पू सिंह कहता है कि मैं चाचा का इशारा का बाहर एक कदम भी नहीं चलता हूं, एक इंच भी नहीं चलता हूं। तो चाचा कौन है और ये चाचा क्यों खून करवा रहे हैं लोगों का, ये पता करना आप लोगों का दरकार है। सिर्फ अपना मतदान रखिएगा, इस बीजेपी को यहाँ बंगाल में मत आने दीजिएगा। ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে বেশ কয়েক মাস ধরে চলছে সাংসদ ও বিধায়কের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, যা নিয়ে ইতিমধ্যেই অস্বস্তিতে পড়েছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। দ্বন্দ্ব মেটাতে খোদ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া বার্তা দিতেও দেখা গেছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কর্মী সভা থেকে বিধায়ক এবং সংসদের মধ্যে দ্বন্দ্ব মেটানোর জন্য বৈঠকে বসতে হয়েছে রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুব্রত বক্সিকে। যদিও সেই বৈঠকে সাংসদ অর্জুন সিং উপস্থিত থাকলেও উপস্থিত ছিলেন না বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম। শুক্রবার জগদ্দল সার্কাস মোড় এলাকায় জগদ্দলের নিহত তৃণমূল কর্মী ভিকি যাদবের এক স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়, যে স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম, বীজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুবোধ অধিকারী সহ তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতৃত্ব। সেই স্মরণ সভা থেকে আবারও ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিংকে কড়া ভাষায় আক্রমণ শোনালেন জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম। প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে আবারও হুঁশিয়ারি দিলেন হলুদ ফাইল খোলার। तो इसके ऊपर हम लोग जनता को जनाए हैं, आगे जनता ये तय करेगा कि जनता को क्या करना है। क्योंकि जनता अब इतना बुर्बक नहीं है कि आप सुबह उसी लोगों को लेके किसी बीजेपी पे मंच में चले जाएंगे और शाम को उसी लोगों को लेके फिर दूसरा कोई मंच पकड़ लेंगे। ये जो राजनीतिक का तरीका था ये पहले चलता था। 2019 के बाद अभिषेक बंदोपाध्याय के सेनापतित्व में अब ये राजनीति खत्म हो चुका है। अब जो भी होगा, क्या सही है, कौन सादा है, कौन काला है, ये जरूर अभिषेक बंदोपाध्याय हमारे तय करके तभी किसी को सामने लाएगा। রাজনৈতিক উত্তর দিক যে 4.5 কোটি টাকা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে যে নিয়ে রেখেছে, যে কোম্পানি নিয়ে রেখেছে, তার সাথে কার যুক্তি আছে এবং সেই টাকাটা কেন ফেরত দিচ্ছে না, সেই রাজনৈতিক উত্তর তো কোনো মঞ্চের থেকে পেলাম না। ভাটপাড়া নৈহাটি কোঅপারেটিভের তো কোনো উত্তর কোনো মঞ্চের থেকে পেলাম না। 300 কোটি টাকার ঘাপলা ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটিতে হয়েছে, তার তো কোনো রাজনৈতিক উত্তর পেলাম না। ওইখানে যেটা পেনশনের টাকা ঘাপলা হয়েছে সেটা তো কোনো রাজনৈতিক মঞ্চের থেকে উত্তর পেলাম না। ওখানে মিড ডে মিলের টাকা খেয়ে নেওয়া হয়েছে, সেটা তো কোনো রাজনৈতিক মঞ্চের থেকে উত্তর পেলাম না। আলেকজান্ডার জুট মিলের মাটি পর্যন্ত বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে, তার তো কোনো মঞ্চের থেকে কোনো
উত্তর পেলাম না। ডালডা শেষ হয়ে গেল, তার কোনো উত্তর পেলাম না। টিটাগড় পেপার মিল কাকিনাড়ায় অবস্থিত, সেটার পুরো লোহা লক্কর শেষ হয়ে গেল, তার তো কোনো উত্তর পেলাম না। ইঞ্চের টায়ার শেষ হয়ে গেল, তার তো কোনো উত্তর পেলাম না। কোনো রাজনৈতিক মঞ্চের থেকে উত্তর দিতে হলে রাজনৈতিক উত্তর দিতে হবে, আর প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্ন বলুন ফেলতে, আমি তার উত্তর দিতে রাজি আছি, মুখোমুখির বা উত্তর দিতে রাজি আছি। হলুদ ফাইল নিয়ে যেটা বলছেন আপনি, হলুদ ফাইল কি ব্যাপার? আমি তো আপনাদের প্রশ্ন ঠেলেছি যে নেপাল বর্ডারে কে বা কে অ্যারেস্ট হয়েছিল 2005 কিংবা 6-এ চুরির গাড়ি, হিরোইন নিয়ে এবং আর্মস নিয়ে, সেটা রাজনৈতিক মহলে কাউকে জিজ্ঞাসা করুন, তারা উত্তর দেবেন। না পেলে হলুদ ফাইল থেকে খুলে আপনাদের দেখিয়ে দেবো।